रेनबो महाधमाकरे झुमिले दर्शक ब्रह्मपुर आईटीआई ऑडिटोरियम ठारे आयोजित डांस एकाडेमी तरफ आयोजित रेनबो महाधमाकर सांस्कृतिक उत्सव में झुमिले दर्शक अनुष्ठान मुख्य परिचालिका अस्मिता महांती प्रत्यक्ष तत्वावधान में अनुष्ठित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूपे विधायक के अनिल कुमार जोग देथिबा बेले सम्मानित अतिथि रूपे पूर्वतन विधायक डॉक्टर रमेश चंद्र चाउ पट्टनायक मेयर संघमित्रा दलाई पूर्वतन काजू निगम अध्यक्ष सुभाष महाराणा सांसद प्रतिनिधि तथा बीजेपी नारी नेत्री मीना द्यान सामंतराय महासंघ सभापति सुशांत सावत कॉर्पोरेटर डॉक्टर सोनाली गंतायत बरमपुर फिजिकल एकाडेमी मुख्य सीमांचल बारिक वरिष्ठ सांबादिक सुदीप कुमार साहू नाट्य संगठन अनिल पात्र समाजसेवी विक्रम जेना नाट्यकार इंजीनियर जमीनकांत दास मॉडेलर तथा विज्ञान शिक्षयित्री पुष्पांजलि महापात्र शिल्पपति राजा सेनापति प्रमुख जोग देते क्षीरसिंधु महांती और मधुस्मिता दास कार्यक्रम में संयोजना करथिले। एही अवसर में बहु प्रतिभागी को संबर्धित करा सह पूर्व आयोजित विभिन्न प्रतियोगितार कृति प्रतियोगी माननकु पुरस्कार प्रदान करा जायतिला। शिशु माननक ठारू युवक और महिला माननक नृत्य और संगीत दर्शक माननकु छुईथिला। किन्नर ललिंक नेतृत्व में आयोजित फैंस उच्च कोठरी होइथिला। रेनबो शिक्षा अनुष्ठान समस्त शिक्षयित्री और आईन डांस एकाडेमी बंटी साहू दिलेश्वर राव किस्मत कपूर ईश्वर प्रसाद साहू आर चंद्रमणि राव पी हेमसुंदर प्रमुख सहयोग करथिले। जनकर निश्चय हाथ जार अहर्निश जहाँ दिन राति जहाँ कहते जो दिन राति लगी पड़ी जब एक स्कूल टी किए कर अस्मिता महांती जहाँ को माने से समय में भी से प्ले स्कूल में कार्यक्रम करते माँ मान को लेकिन से गोटे प्रोग्राम करते जहाँ कि समस्त प्ले स्कूल मानक प्रेरणा था। तो ये गोटे मनुष्य जी की छुआ मैंने माटी पिंडा कहले अतिथि नहीं से छुआ मान को 4 वर्ष जो मैंने प्ले स्कूल जॉइन होती निहाती जरूरी मुझे गोटे समय भावुली एत छोट छुआ को स्कूल कौन पठेगा से गोटे श्रृंखला भितर कहीं रखा किंतु परवर्ती समय मत भी बोध है प्ले स्कूल पठेले पिला धीरे धीरे पढ़ा प्रति आकृष्ट होती खेला प्रति आकृष्ट होती प्रतिभा जहाँ था बाहर कराए विशेष करके डिसिप्लिन श्रृंखला रही शिखी हाथ बढ़े मंच आसवे रश्मि सामंत अहिंसा सामंतराय सस्मिता मिश्र शिवानी पाड़ी मुद्रासन समस्त अतिथिवृंद सम्मुखें सब माँ बापा मैंने पिला आईआईटी डांस एकाडेमी ये दीटा एकत्रित होगी जो प्रकार अध्यक्षा अस्मिता महांती पूरा सुंदर आयोजन कर बहुत भल लगे कहीं जो कार्य अति उच्चकोटर कार्यक्रम पिला छोटू शिक्षा शिक्षा दिखाई पुरस्कार पाँच बहुत उत्साहित संबर्धना ज्ञापन करेंगे ब्रह्मपुर सांसद प्रतिनिधि तथा ब्रह्मपुर सांसद प्रतिनिधि मीना ध्यान सामंतराय स्वामी टिकड़ी विधायक अच्छा ननंदन ध्यान सामंतराय आज स्वागत कर तत्पर्व में अनुरोध करी महान संघर सभापति तथा
ସମ୍ବଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଦମ୍ପତି ରଜା ଭାଇ ଏବଂ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋର ତାଳି ହେଉ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ଆମ ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ମଡେଲର, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ହିତ ଉପଦେଶ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଦବୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ବରେଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା କରିବି। ସୀମାଞ୍ଚଳ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସି ନେଇ ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଚିକିଟି ଗ୍ରୁପ୍। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଚିକିଟି ଗ୍ରୁପ୍, ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଏବଂ ଏଇଠିକି ଆସିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଏବଂ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏଠି ଏବଂ ଅସ୍ମିତା ତାର ଟିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁଠିକି ଅଳ୍ପ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅସ୍ମିତାର ଏହି ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ତାର କାୟାକଳ୍ପ ବଢ଼େଇଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଜଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ହାତ, ଯାହାର ଅହର୍ନିଶ, ଯାହାକି ଦିନ ରାତିରେ ଯାହା କହନ୍ତି ଯେ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିକି ଯଦି ଏଟା ସ୍କୁଲଟିକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ସେ ହେଲା ଅସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୋ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ବି ସେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯିଏକି ଛୁଆମାନେ ହେଲେ ମାଟି ପିଲା କହିଲେ ଅତିଥି ହେବେ, ସେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଭାବୁଥିଲି ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ପାଇଁ ପଠାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ କାହିଁକି ରଖିବା। ୟାଦବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ, ଅଭୟ ୟାଦବ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରି ଜୁନିୟର କମ୍ପିଟିସନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ପ୍ରି ଜୁନିୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଆଦ୍ରିକ ପାତ୍ର ଏବଂ ଶିବାଂଶୀ ପଣ୍ଡା, ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ରାଇମ୍ସ କମ୍ପିଟିସନରେ। ଆଦ୍ରିକ ପାତ୍ର ଏବଂ ଶିବାଂଶୀ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଭୁମେଶ ବେହେରା। କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟି କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏଠି, ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ୱେରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ସେ ୱେରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ମହାସଂଘ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ଯେକୌଣସି ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଆମର ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆମ ଗାଁରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି প্রথমে রানী প্রথম স্থান অধিকার করছেন হ্যান্ডরাইটিং সিনিয়র প্রথম স্থান অধিকার করছেন সৌম্য রানী আশা করছি মঞ্চ প্রকাশে এবং অতিথিମାନଙ୍କ দ্বারা পুরস্কার গ্রহণ করিবে তৎপরে মঞ্চକୁ আসবে হ্যান্ডরাইটিং জুনিয়র প্রথম হ্যান্ডরাইটিং জুনিয়রের প্রথম নাম ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଧାନ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।